नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे किछि सब्सक्राइबर मानकर प्रश्न और तार उत्तर विषय जानिबा। जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न जदि दिन 12टार सूर्य को अर्घ्य दि जाए हम कि यार उत्तर होची नाई दे परिबे नाही। जदि आपण त्रिसंध्या गायत्री करछंती उपासना तेबे सी अलग कथा नचेत साधारण मनीष दे परिबो नाही। भगवान सूर्य नारायण को केवल दिन 7टा भितर ही अर्घ्य देई हबो। बाकी जदि अर्घ्य देई होउनी तेबे केवल सिंपल तांको नमस्कार करंतु। केवल नमस्कार करिबा द्वारा अनेक फायदा मिले। आउ जणे सब्सक्राइबर प्रश्न मु गोटे वीडियो देखिली ब्रह्मबाण विषय रे। ए ब्रह्मबाण को केमिति काटिबा दय करी कहंतु। देखंतु बाण गोटे जिनिस समस्ते चलई परिबेनी। ब्रह्मबाणर प्रयोग करा गले मनीष 100% मरि जीवो। जदि बंची छंती तेबे जानिबे जे ताहा ब्रह्मबाण नुहे। कौनसी गुणिया तांत्रिक पाखे एत शक्ति नहीं जे 108 मुठरू अधिक बाण चलई पारिबो। आजिका समय रे मानव 108 मुठ बाण ही चलई पारिबो मैक्सिमम। देवता 33 कोटी 52 लक्ष मुठ बाण चलई पारिबे। जदि लागुची जे कौनसी बाणर प्रयोग होईची तेबे दुर्गा रक्षा मंत्रर वीडियो देखंतु देईची ताकू देखंतु आ सेही अनुसार काट करंतु। ये जो 108 मुठ कथा कहली ये केवल कली जुग ही प्रযোज्य। नचेत आप प्रश्न करदे जदि मनीष केवल 108 मुठ बाण चलई पारे आ देवता 33 कोटी 52 लक्ष मुठ बाण चलई पारती तेबे पूर्व काल रे नहुष नामक राजा किंबा अन्य आहुरी अनेक राजा अच्छा जो मैंने मानव होइकरी मध्य देवतांक उपरे विजय प्राप्ति करथिले। यक्षों उपरे विजय प्राप्ति करते केमिति कारण सेतबेलर क्षमता मनुष्य मानकर बहुत अधिक थिला। देवता मानक अपेक्षा मध्य अधिक थिला। सी अलग कथा कि सबू लोक मानकर सेमती नथिला क्षमता। किछि लोक थिले जो माने कि दिव्य पुरुष होइकरी जन्म नैथिला हम पृथ्वी पृष्ठ रे आम मानव मानक रक्षा करिवा पई आ से माने ही देवता मानक सह राक्षस मानक सह यक्ष मानक सह अन्य अन्य देवी देवता दैत्य मानक सह युद्ध करी आमको बंचई थिले। कली जुगरे केवल 108 मुठ बाण पेषण ही संभव। एटा ही होची कली जुगर नियम। बाकी जदि आपणकर जदि रक्तबांती होची तेबे जानिबे जे कि छोटे बड़ बाण मरा हिची। जदि रक्तबांती हो नाही पेट काटुची दांत बिंधा होची गोड़ हाथ बिंधा होची मुंड बिंधा होची मुंड झिमेला भलिया लागुची किंबा मुंड जाम हैला भलिया लागुची पेट काटी काटी होची लाटिन क्लियर होउनी अलसुआ लागुची मानसिक अशांति प्राप्ति होची मन विचलित लगुची उच्चाट हैला भलिया लगुची घरे प्रवेश कला मात्र के तेबे जानिबे जे एगुड़ाक जल बाण धूली बाण फूल बाण किंबा सुकुमतरंगा बाणर कमाल। एगुड़ाक ब्रह्मबाणर काम नुहे कारण ब्रह्मबाण मारिला मात्र के गोटे मनीष मरजीव 24 घंटा भितर मरजीव। ब्रह्मबाण पाशुपत बाण अग्निकुंडल बाण महाकाल बाण एगुड़ाक हूँ बड़ बड़ बाण या मारला मात्र के जहाँ उपर चली आब से लोक मरियाटा थय तेणुक सी जार भी शरण रे थाउ से लोक जदि किसी काट जानी तेबे गोटे प्रकार बंचीज ना बचाटा संभव नुहे। तथापि आज वीडियो आपन गोटे भल जिनिस कहूँ जहाद्वारा कि बाण पेषण केमती रक्षा पाइबे। गोटे कथा तो हूँ हाँ दुर्गा रक्षा मंत्र को जप कले किंबा ता द्वारा देह किले बाण काम करे नाही किंबा दुर्गा रक्षा मंत्र द्वारा पातल फुटा शिवलिंगर पादुक आनिकी मिसेइकरी शंख भितर भरिकरी दुर्गा रक्षा मंत्र जप करी जहाँ देहरे बाण बाजी थब ता मुंड उपरे ढाली चलला मात्र तुरंत बाण रो प्रभाव निस्तेज हो से मनुष्यटा ठीक हो आउ से बाण पूर्णतः नष्ट हब आउ से गुणियार से जो बाणर सिद्धि संपूर्णतः नष्ट हो। या छाड़ी आउ गोटे कथा कहूँ आपन जानिथिबे गोटे गछ अच्छी ता ना हूँ बेत। आमर ये जो माँ मंगला पाखे बेत थाए माँ गौरी पाखे बेत थाए जो बेत थाए माँ मान पाखे बेतर गछ जो दिन रविपुषिया नक्षत्र पड़ो रविपुषिया नक्षत्र ठीक पूर्व दिन शनिवार पड़ो शनिवार दिन कौन करेंगे धूप दीप कंचा क्षीर अरुआ चाउल
ପଣା, କଦଳୀ, ମୁଆଁ 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 ଖଇ ମୁଆଁ ଏତକ ନେଇକିରି ଯିବେ ସେ ବେତ ଗଛ ପାଖକୁ। ସେ ବେତ ଗଛ ମୂଳ ସଫା କରିକିରି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକିରି ସେଠି ଲିପିକିରି ପୂଜାପୂଜି କରିବେ, ଗୋବରରେ ଲିପିକିରି ପୂଜାପୂଜି କରିବେ। ପୂଜା କରିକିରି ସେଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକିରି ଆସିବେ। କହିବେ କି ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବାଣକୁ ନିସ୍ତେଜ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁକା, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କ ଚେରଟାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କୃପା କରି ଆପଣ ମୋତେ ଚେର ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ଆସିକିରି ରବିପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନେବି। ଏତିକି କହିକି ନମସ୍କାର କରିକିରି 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିକିରି ବା ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସିବ। ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ରବିପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଦିନକ ଭିତରେ 4ଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଜୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅମୃତ ବେଳା। ଏଇ 4ଟା ବେଳା ଦେଖିବେ। ଏଇ 4ଟା ବେଳାରୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଯିବେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ। ସେଠି ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ନମସ୍କାର କରିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ। ପୂର୍ବପଟୁ ଟିକେ ନାକୁ ଗାତ ଖୋଳିବେ। ଖୋଳିକିରି ସେ ଚେର ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଚେର ଖଣ୍ଡେ କାଟିକିରି ବା ଛେଦନ କରିକିରି ନେଇ ଆସିବେ। ଛେଦନ କରିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖିବେ ନଖ ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ଯଦି କୌଣସି କତୁରୀ ନେଇଛନ୍ତି କତୁରୀରେ କାଟିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୁହା ଛୁରୀ ନେଇଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟିକିରି ନେଇ ଆସିବେ। ନଖ ଯେମିତି ସେ ଚେରରେ ନ ବାଜେ ତାକୁ ଆଣିବେ। ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ତାବିଜ ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ତ୍ରିଲୌହ ତାବିଜ। ତ୍ରିଲୌହ ତାବିଜ କ'ଣ? ସୁନା, ରୂପା ଆଉ ତମ୍ବା এই 3ଟା ଧାତୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହେବ, ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡେଉଁରିଆଟା ବନିଆ ହେବ। ସେ ଡେଉଁରିଆକୁ କହନ୍ତି ତ୍ରିଲୌହ ତାବିଜ। ସେ ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେରଟା ଆଣିଲେ ରବିପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଆଣିଲା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ଖାଲି ତା ଭିତରେ ଭରି କରିଦେବେ। ଭରି କରିକିରି ଲାଖ ଦେଇକିରି ମୁଦ ଦେଇଦେବେ, ନାଇଁ ତ ମହମ ଦେଇକିରି ମୁଦ ଦେଇଦେବେ। ହେଇଗଲା କାମ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣିଆ ଥାଉ, ବାଣୁଆ ଥାଉ, ପେଷଣ କଲାବାଲା ଥାଉ, ଯେଡ଼ ବଡ଼ ଚଣ୍ଡୀ ଉପାସକ ଥାଉ, କି ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତିଆ ଜାଣିଛି, ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ଥାଉ, ଯିଏ ଯେମିତିଆ ବାଣ ଚଲିଆ ଶିଖିଛି, ତାକୁ ଡାକିକି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ। ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଲ କପଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇକି ସେ ଡେଉଁରିଆଟାକୁ ତା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। କୌଣସି ପୂଜା ନାହିଁ, ବିଧି ନାହିଁ, ଧୂପ ନାହିଁ, ଦୀପ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିକିରି ସେ ଡେଉଁରିଆଟାକୁ ରଖିଦେବେ। କହିବେ ତୁମେ କେମିତି ବାଣ ଚଲେଇଆ ଶିଖିଛ, ସେ ଡେଉଁରିଆକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। 10 ମିଟର ଦୂରରୁ କିମ୍ବା 10 ହାତ ଦୂରରୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ତୁମେ ବାଣ ପେଶିକି ଫଟେଇକି ଦେଖାଅ ମୋତେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି କୌଣସି ବାଣୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଯିଏ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବାଣ ମାରିକିରି ସେ ତାବିଜକେ ଫଟେଇ ଦେବ। କେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକର ପଛପଟେ ଏତିକି ଦମ୍ ନାହିଁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇପାରିବ। ତାକୁ ଫଟେଇବାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ତରିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତରିକା ମୁଁ କହୁନି ଏଠି। କାହିଁକି କହୁନି? କାରଣ ୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିଫେନ୍ସର ଭଲ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକ ଚାହିଁବେ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇକିରି ରହିବୁ, ଆମ ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ। ଖରାପ ଲୋକ ଭାବୁଥିବ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାଟା ଶିଖିଲେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ତାକୁ ମାରିବି। 2 ଧରଣର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ କହୁନି, କାହାକୁ ଭଲ କହୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍। ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖ, ବ୍ୟବହାର କର, ଲୋକ ଉପକାର କର, ନିଜର ଉପକାର କର, ନିଜ ପରିବାରର ଉପକାର କର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଭଲ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ତାବିଜକୁ ଫଟିଆ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଣ ପେଷଣ କରିକି ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ତରିକାରେ ଫଟିଆ ଯାଇପାରିବ। ସେଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି କହୁନାହିଁ। ଏଇ ତାବିଜଟାକୁ ସାଧକ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁ କି ନିଜ ପରିବାରର ଯାହା ଉପରେ ବାଣ ପେଷଣ ହେଇକି ହେଇଛି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ତାକୁ ଖାଲି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର। ଏଥିରେ କୌଣସି ପୂଜା ନାହିଁ, ବିଧି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ କହିଲି କଳିଯୁଗରେ 108 ମୁଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଚଲେଇ ଶିଖିଥିବା ଗୁଣିଆ ବି 108 ମୁଠ ଏକା ବେଳକେ ବାଣ ମାରିକିରି ବି ଏ ତାବିଜକି ଫଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫଟେଇ ପାରିବନି। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ହେଇନି।
टे जोरदार साधना चलता किसी दिन हम जो वीडियो बन हो नाला तापर ऑफिस रो काम प्रेशर सांग को दिन राति साधना रे नख केश बढ़ी दाढ़ी एत बढ़ी ऑफिस लोक देखिकी ओहे कले जो मुझे 4 दिन खंडे छुट्टी नहीं गली छुट्टी नहीं घरे रही किंतु साधना शेष हो आसला एणिकी आगू को निश्चय वीडियो आसीबो। नेक्स्ट आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न कि माली चला मंत्र रे भविष्य जानी हब कि यार उत्तर होची हाँ निश्चय जानी हब। माली को हाँ नहीं रे प्रश्न पचारे से माली दोहलिक उत्तर दिए। यदि गोटे प्रश्न को 4-5 थर पचरा जाए तेबे निहाती रेस्पॉन्स कौन मिलती देखु से हिसाब से एनालिसिस करंतु जानीपर। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न कि विष्णु गायत्री मंत्र को माली रे जप करवा सबुठ बेस्ट होची तुलसी माली। जदि तुलसी माली नाही तेबे वैजयंती माली रे नचेत स्फटिक माली व्यवहार करके जप करें। जदि एतक भी होनी सबुठ सस्ता सुंदर मजबूत होची पद्म मंजीर माला जोटा को आम पुष्कर माला बोली कहू। पुष्कर माला रे भी जप करा जाय परिबो या छाड़ी अन्य कौन माला व्यवहार हो पारिबो नाही। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न गुप्त दुर्गा कवच बनईकी अन्य लोक को देई हब कि यार उत्तर होची हाँ देई हब किंतु निजर तपशक्ति क्षीण हब। एणु निजर तपशक्ति को मेंटेन रखापी कम से कम 5 माला गायत्री मंत्र जप करंतु जद्वारा अन्य काहापाई ताबिज बनइले भी निजर ऊर्जा शक्ति क्षरण हेनी। धरिन्य जनक पाई ताबिज बनइल ताबिज बनई सारिबा परे सेठी सांगे सांगे गायत्री मंत्र 5 माला जप करदब हो गला। आउ आपणकर ऊर्जा शक्ति क्षरण हेनी तपशक्ति क्षरण हेब नाही। जो मंत्र द्वारा आपण अभिमंत्रित करछंती ताबिज सेटा तो अभिमंत्रित होगला किंतु आपणकर जो ऊर्जा पलि जाई थांता सेटा जीव नाही। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न अनेक वर्ष तले मु गोटे कृष्ण साधना उपर वीडियो पकईथी से प्रश्न पचार कि आपण ये साधना करछंती कि देखंतु आमे हेलु अघोरी शक्ति उपासक। शक्ति उपासना मुख्य उद्देश्य आम गुरु मंत्र सह भगवान नारायणकर मंत्र जड़ित होईची। तेणु आम सद्गुरुदेव परे भगवान नारायण मध्य आमर गुरु। आम गुरु परंपरार गुरु होउछंती भगवान नारायण। आम परंपरा तांको ठारु ही सृष्टि होईची। किंतु जदि भगवान कृष्णकर पर्सनाल साधना कथा मते पचारे तेबे नाई मु करी नाही। मु कृष्ण ठाकुरंकर साधना करिनी किंतु वैष्णव परंपरा जहाँ मते इनफॉरमेशन प्राप्त होइथिला ताहा मु अपलोड कर देइथिली। नेक्स्ट आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न गोटे पटे सनातन धर्म कहूँ जीव हत्या पाप आउ गोटे पटे तंत्रशास्त्र मानक बलि प्रथा रही। गोटे पटे शास्त्र पुराण मानक उल्लेख अच्छी कि आमिष भक्षण पाप अन्यपटे निजे देवादेवी आमिष खाऊँच। ग्राम देवती मंदिर में आमिष भोग रामचंडी मंदिर में आमिष भोग लगुच। जो मैंने देवी पीठर बलि दौरान से कौन पाप लगे? जो मैंने ग्राम देवती नाम माछ घाट खाती से कौन पाप लगे? गोटे पटे ठाकुर मना कर आमिष खाद्य खाओ ना एवं अन्यपटे निजे ठाकुर आमिष खाऊँ। जीव हत्या कले कि खाइले लोक कुंभीपाक नरक को जाए। जो मैंने बलि देइछंती सेमाने कौन नरक को जीवे कि? प्लीज मो कमेंट उपरे गोटे वीडियो आणतु। देखंतु आपणकर प्रश्न गोटे साधारण मनुष्य दृष्टि ठीक आउ एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न बोली मु एबे हृदयंगम करुच्ची। जेहेतु आपण मानकु केही केबे बलि प्रथा विषय कही नाहांती बुझी नाहांती तेणु आपणक मन रे अनेक संदेह जात होईची। तंत्र रे बलि प्रथा आज नुहे बहुत आगुरु दिया ही आछी। तुमको मानविकता पर्सपेक्टिव रु बुझेले जानी परिबनी। तेणु अलौकिक दुनिया को लेकर तंत्र शास्त्र बा तंत्र विद्या ऐतिहासिक कारण को लेकर बुझाऊँगी टे भल आगे बुझे। गुरु संप्रदाय 4 भाग विभक्त ब्रह्म संप्रदाय श्री संप्रदाय कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। जदि आम वैदिक जुगर परवर्ती जुग को पूर्ववर्ती जुग को जीवा जेबे वैदिक जुग बा वैदिक एरा आरंभ हो नथिला ता पूर्वर थिला प्री वैदिक एरा जोटा को आम ऐतिहासिक मानक ठारु सुनिचे इतिहासकार मानक ठारु सुनिचे इतिहास रे पढ़ीचे। वैदिक जुगर पूर्ववर्ती समय को प्री वैदिक एडिशन कह जाउथिला प्री वैदिक एरा कह जाउथिला प्री वैदिक पीरियड कह जाउथिला।
ଯଦି ଆମେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗକୁ ଯିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ, ଭାରତରେ ଥିଲେ ମୂଳ ନିବାସୀ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ଖାଇ, ଝରଣା ନଦୀ ପାଣି ପିଇ, ଜୀବ ଶିକାର କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ରଖିକିରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପଥରରେ ତିଆରି ଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାଠରେ ତିଆରି ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ପତ୍ର ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଉ ମାଳା ବନାଉଥିଲେ, ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମଇଁଷି ସିଂହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଶୁର ଚମଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧଉଥିଲେ, ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଚିତ୍ରଲିପି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଦେଉଥିଲେ ନିଜ କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରକୃତି ମାତା, ଜଙ୍ଗଲର ଦେବତା, ଏଣୁ ଇଏ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଏହି ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତା ହିଁ ଆମକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ବନ୍ୟା, ଦୈବୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଣିକରି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପୀ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଥିଲେ ପଶୁପତିନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ନା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲା। ଏଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ପୁରୁଷ ଆଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ଫରକ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଥିଲେ ପଶୁପତିନାଥ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଥିଲେ ନାରାୟଣ। ଆଦିବାସୀମାନେ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଶୁପତିନାଥ ଉପାସନା ବନ୍ଦ ନ କଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଲିଡର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ରାଜା ଦକ୍ଷ, ଯିଏକି ଥିଲେ ମାତା ସତୀଙ୍କର ପିତା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପଶୁପତିନାଥ ଉପାସନା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପଶୁପତିନାଥ ଉପାସନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବା କାରଣରୁ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଆର୍ଯ୍ୟତ୍ୱ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରରେ ଗଣତି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ବଳି ପ୍ରଥା ଉପରକୁ। ଏଠି ଭଗବାନ ଶିବ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ନହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଭାବିବେ କି ମାତା ସତୀଙ୍କର ପିତା ବୋଧହୁଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବା ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ପଶୁପତିନାଥଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ଗୋଟେ ଥିଓରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁକା। ବୁଝିଲେ କି? ବଳି ପ୍ରଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିବା ବଳି ପ୍ରଥା ଉପରକୁ। ବଳି ପ୍ରଥାଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଯଦି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଠିକ୍। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବଳି ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ବୋଦା, ମଣିଷ ଆଉ ମୃଗକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବର ବଳି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ହିଁ କାହିଁକି ବଳି ଦିଆଯାଏ? ବାଘ, ଭାଲୁ, ସାପ, ବିଲୁଆ, ମାଙ୍କଡ଼ ଏତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? କାରଣ ଛେଳି, ବୋଦା, ମୃଗ ଓ ମଣିଷ ହେଲେ ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ନିଷ୍କପଟ। ଯଦିଓ ସେ ଅଲଗା କଥା କି ମଣିଷ ମହାଧୂର୍ତ୍ତ, ମଣିଷକୁ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ରଖି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ମଣିଷର କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ହିଂସ୍ର ନଥିଲା। ସଂସାରରେ ଯୋନି ହେଉଛି 84 ଲକ୍ଷ। ଏହି ଯୋନି ଭିତରେ ଦେବତା, ମାନବ, ଦାନବ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ରାକ୍ଷସ, ଦୈତ୍ୟ, ଅସୁର, ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଯୋନିରେ ତାମସିକ, ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ରାଜସିକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଥା କହିଲି ସେମାନେ ନିଷ୍କପଟ ଓ ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଇବୁ, ଶୋଇବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସଂସାରର ରୀତିନୀତି ଶିଖିବା ପାଇଁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଲାଭ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ, ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସାଧକ, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରାଇବା ପାଇଁ ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ନିଜର ବି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଟି ବଳି ପାଇବା ପରେ ସିଧା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ ସିଏ। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ ଅଛି, ଜୀବ ମାରିଣ ଜୀବ ଖାଏ, ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଏ।
यार अर्थ कौन हजार हजार लोक जो तुम कमेंट को देखुंट तुम बाबद को कौन इंप्रेशन तांको मन रे क्रिएट होथबो भाभी पारछ तो गोटे थर बापा माँ जन्म करछंती जेतेबेले तुमर जेतेबेले बयस हबो सेतेबेले कोन से तुम पइका गोटे विवाह पइका झील खोजी पारिबेनी ए बयस एमती हबार माने कौन 22-23 वर्ष बयस 22-23 वर्ष बयस माने निहाती तुम 2000 पर जन्म होइथबो जेनजी जेनरेशन न जानिक रोस्टर सब तुम मानक रोस्ट कर जेनजी मानक शोधुंट तुम ये हरकत देखिकी लोक तुमको गाड़ी कर शोधुंट तुम साधना मागुछ दिया होई चैनल एत बढ़िया बढ़िया साधना दिखाई जे ताकू कले बहुत किसी परिवर्तन देखादेव हेले तुम से गंधर्व राजा तुम्बर को धरिकी बईच स्वर्ण खपर को धरिकी बईच जेबे कि से साधना समस्त नुहे तुमको जो साधना कुहा जाउची तुम सेटा न करिकी अन्य सब साधना पछरे व्यस्त मुझे कहूँ कारण तुम तुम कमेंट देख तुम कौन कमेंट करुच हजार हजार लोक तुम कमेंट को देखुंट से माने तुम विषय कौन भावुथे के भाविच निज इज्जत को जगुन तेबे एठी गोटे कथा कहि श्वेतार्क गणपति मूर्ति उपरे 5 प्रकार प्रयोग करा जाई पारे इच्छा पूर्ति प्रयोग करा जाई पारे विजय प्राप्ति प्रयोग करा जाई पारे लक्ष्मी प्राप्ति प्रयोग करा जाई पारे रोगनाश प्रयोग करा जाई पारे मोकद्दमारू मुक्ति पई प्रयोग करा जाई पारे तुम मत बारंबार प्रश्न पचार कि इच्छा पूर्ति पाइका से अमुक झीलटा भल पाउली सी छाड़ी पलैगला ताकू आनी हम कि ना नहीं यहीटा मोर इच्छा अच्छी ये सब कौन अच्छा पुणी तुम ये गोटे प्रश्न को बारंबार बारंबार अलग अलग वीडियो रे कमेंट रे पोस्ट करुच तुम भाभी पारछ तो लोकंकर तुम कमेंट को पढ़ी कौन तुम विषय भावुथे थरे बुझिया को चेष्टा करन तुम बयस रे तुमको जहाँ तुम कमेंट करुच तुम रक्त गरम अच्छी तुमको किसी जना पड़ोनी किंतु यही कमेंट को तुम 5 वर्ष 7 वर्ष पर देख तुमको निजू खराब लगे तुमको लगे कि तुम तुम निज हाथ में निज इज्जत को निजे नीलाम कर देइछ रास्ता रे आजिका समय सोशल मीडिया गोटे कौन छोट मोट जिनस नुहे ये गोटे गोटे वीडियो पोस्ट कले हजार हजार लोक देखती छाड़ पूरा मूड ऑफ करदेल हौ आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न माँ चर्चिका साधना केमिति करा जिवो देखंतु माँ चर्चिका मंत्र मु जानी नहीं से माने आम ओडिशार देवी माता तांकर जो मंत्र गुड़ाक से सब सिक्रेट रहे तांकर सेवायत जो माने से माने जानती से माने तांकर ग्रुप रु बाहर को शेयर करती नहीं तेणु माँ चर्चिका मुख्य सेवक जी सी ही जानी थे तांकर मुख्य मंत्रटा आमे खाली ओम श्री चर्चिका देवी नमः मंत्र जप करिपरिबा किंतु वास्तविक मूल मंत्र को मंत्र रे माता चर्चिका पूजा पाउछंती सेटा को आमे जानी नहीं किंबा सी आमको केबे भी कस्मिन काले जणैबे नहीं अन्य कौन देवी देवता को पचारे सी जन पारे ना कारण ये गुड़ाक सब गोटे परंपरा भितर आबद्ध होकर रहे गोटे सीमित गोष्ठी भितर रहे कारण से होती पूर्वपुरुषर से सेवक तेणु तांकर से अधिकार अच्छी से मंत्र उपरे तांकर अधिकार अच्छी तेबे आशा करछि आपनको वीडियोटी भल लगी जदि वीडियोटी भल लगी तेबे निहाती सब्सक्राइब करंतु नहीं खाली जहाँ गोटे दीटा प्रश्न देखिक मूड ऑफ हो गला हौ छाड़ू आज भिडियोटी एतिकी भिडियोटी भल लगी जदि निहाती चैनल को सब्सक्राइब करंतु ये भाया वीडियो देखिया भिडियोटी को लाइक करंतु धन्यवाद।